कुछ नहीं कहेंगे, हम सब यहाँ खड़े हैं, जब तक मुलाकात नहीं होगी खड़े हैं, चाहे कल तक होए, परसों होए, अगले मंगल तक होए, हम यही बैठे हैं। हमने देखा कि पिछले मंगल को जो है नाखुशगवार वाक़या भी यहाँ पेश आया, तो उसको कैसे देखती हैं? आज पुलिस ने इस तरह की कोई कोई कार्रवाई तो नहीं की अब तक? नहीं, पुलिस को एक ही दफ़ा इतनी कार्रवाई कर सकते हैं ना। अभी पुलिस कुछ नहीं कह रही हमें, क्योंकि अल्लामा नासिर बैठे हैं, और अल्लामा नासिर आपको पता है कि बहुत ही बाइज़्ज़त इंसान है, बहुत बड़े इंसान है, अल्लामा है, दीन के लिहाज से, दुनिया के लिहाज से, तो इसलिए हमें कुछ नहीं अभी कह रहे हैं। अब ये प्रोटेस्ट आप जारी रखेंगी जब तक इमरान खान से मुलाकात? जी, जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं कराएंगे हम यहीं बैठे हैं। और अगर इन्होंने कुछ ज़्यादा किया, आज तो आपको पता है मेरे साथ बहुत सारे मेरे मुहाफिज आए हुए हैं, तो मेरा नहीं ख्याल वो छोड़ेंगे। अगर किसी ने आज कुछ किया तो कोई नहीं बचेगा। लास्ट खान साहब से मुलाकात आपकी कब हुई थी और इमरान खान साहब ने क्या मैसेज दिया था? इमरान खान ने तो यही कहा था पुरअमन रहो, लेकिन इमरान खान को नहीं पता कि अमन ख़त्म हो चुका है, अब पुरअमन रहने का वक्त ख़त्म हो गया है। तो लेकिन इमरान खान को नहीं पता बाहर क्या हो रहा है ना। तो देखें इंशाअल्लाह, मेरा नहीं ख्याल कि जो ये जालिम है ये बचेगा। अब इनका आखिरी वक्त है। और मैंने कोई नजूमियों को भी सुना, वो कह रहे थे कि ये जो तारीखें हैं ना 29 और 7, इसी में इनका काम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगी। लास्ट में कोई वर्कर्स को जो ओवरसीज पाकिस्तानी को कोई मैसेज देना चाहे? ओवरसीज को तो यही कहेंगे कि उनकी वो बहुत ताकत है पीटीआई की, वो तो हैं ही हमारे साथ। और बाकी जो वर्कर्स हैं वो बेचारे तो देखें सब हमारे साथ हैं। बहुत, मैं कहती हूँ इमरान खान ने बहुत अच्छी पार्टी बनाई है, जिसमें जो वर्कर है वो बहुत ट्रेंड और मतलब सही वर्कर है। वो बिरयानी खाने नहीं आता, वो खाना खाने नहीं आते, वो सही इमरान खान की ट्रेंड ताकत एक आर्मी है, फौज है। ये इमरान खान की जो नजरिए पे है ना, वो एक फौज है इमरान खान की, जो इनको हमेशा तकलीफ देगी। आखिर में ये बता दें कि हमने दोपहर को देखा कि मुल्क के तूलो अर्ज से जो है वर्कर्स आपके साथ, अलीमा खान साहिबा के साथ ज़ाहिर यकजहती के लिए कोई पीटीआई की तरफ से कोई ऑफिशियल कॉल नहीं थी, किसी की तरफ से कोई कॉल नहीं थी कि यहाँ आना ये नहीं आना, कोई ऐसा मैसेज भी नहीं था। हमने देखा कि कनाडा से भी लोग जो आए थे पीटीआई के, वो भी ज़ाहिर यकजहती कि यहाँ पहुँचे, कोई जगह जगह नाके थे, वो यहाँ नहीं पहुँच सके, लेकिन फिर भी वो कोई घूम के आया, कोई रिक्शे में बैठ के आया, कोई सुजुकी में बैठ कर आया। उनके इस जज्बे को कैसा देखते हैं? मैं कहती हूँ पंजाब पुलिस की हम तारीफ करते हैं कि पिछले हफ्ते उन्होंने इतना मारा, ये शाहिद खटक साहब खड़े, इनको भी, और मीना से भी, और इन्होंने मुझे भी जब इतना किया तो इन्होंने लोगों को खुद ही जमा कर लिया। तो पंजाब पुलिस का शुक्रिया करते हैं। ये लाकानूनियत का एक दौर है, एक तारीख दौर है ये पाकिस्तान की तारीख का, और इस दौर से हमें बहरहाल गुजरना है। इस वक्त तो हम बहनों के साथ बतौर भाई खड़े हैं, हम उसूल पे खड़े हैं, हम कानून के लिए खड़े हैं, हम शराफत के लिए खड़े हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ बतौर भाई खड़े हैं बहनों के साथ। तो जब तक यहाँ बहनें खड़ी हैं, वो अपने भाई से मिलने का हक रखती हैं, कानूनी हक रखती हैं। ये शराफत का तकाजा है कि उनको उनके भाई से मिलने दिया जाए। अब तकरीबन एक माह होने को आया है, 3 हफ्ते होने को आए हैं कि किसी बहन की मुलाकात नहीं हुई अपने भाई से, किसी वकील की मुलाकात नहीं हुई। खान साहब को कैद तन्हाई में डाल दिया गया है। ये इंतहाई तशवीश की बात है। तो हम खड़े हैं, अपना एहतजाज हम रिकॉर्ड करा रहे हैं। पूरी पाकिस्तानी कौम हमें देख रही है कि हम हक की आवाज़ बुलंद किए खड़े हैं, हम पीछे बिल्कुल नहीं हटेंगे। इस तारीख दौर को हमने बहरहाल झीलना है। इस वक्त मुल्क में ना मईशत चल रही है, ना कानून चल रहा है, अदलिया सरनिगू है, मईशत बिल्कुल जामिद है। करप्शन की रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक, IMF की आपके सामने आ चुकी है। पूरी दुनिया पाकिस्तान को देख रही है कि ये कहाँ जा रहा है। ये 25 करोड़ का मुल्क किस तरह जबर के जरिए, झूठ के जरिए, फरेब के जरिए एक पूरी कौम को सरनिगू किया जा रहा है, एक पूरी कौम के जज्बे को, पूरी कौम की आवाज़ को सल्ब किया जा रहा है। तो ये एक मसनूई सूरत हाल है, ये कायम नहीं रह सकती। कोई पाकिस्तान का खैर खा, कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस सूरत हाल की हिमायत नहीं कर सकता। तो हम इसलिए खड़े हैं कि हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत है। हम समझते हैं कि जमहूरियत के बगैर, शराफत के बगैर, आइन और कानून के बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। वो बलोचिस्तान के हुकूक हों, खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक हों, ड्रोन हमलों के खिलाफ मज़ाहमत हो, गुमशुदगान के लिए जद्दोजहद हो, वो सिंध के हारी का पानी हो, वो पंजाबियों का वोट हो, वो गिलगित बल्तिस्तान हो, वो आज़ाद कश्मीर हो, हर जगह इस वक्त पाकिस्तान की आवाम पर यलगार है।
اور کوئی اس جلغار کا جواز نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جلغار ضروری ہے معاشی ترقی کے لیے تو وہ بیوقوف ہے. معاشی ترقی نہیں ہوگی جب تک پاکستان کی عوام اور ریاست کے درمیان یگانگت نہ ہو. یہ ایک خلیج انہوں نے پیدا کر دی ہے عوام اور ریاست کے درمیان، جو دونوں کے لیے، عوام کے لیے بھی مہلک ہے اور ریاست کے لیے بھی مہلک ہے. عماد صاحب یہ بتا دیں کہ پروٹیسٹ جو ہے یہ کب تک آپ لوگ جاری رکھیں گے؟ علیمہ خان صاحب تو کہتے ہیں اگر آج ملاقات نہیں تو وہ جاری رکھیں گے. دیکھیں یہ ان کی ثوابدید ہے. میں نے عرض کیا ہم بھائی کا رول اس وقت ادا کر رہے ہیں. سیاست اپنی جگہ ہے، ہم اپنی بہنوں کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے. جب تک وہ یہاں بیٹھی ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر آئینی عدالتوں کا قیام ہو گیا، آپ لوگ بھی مجبوری سے پیش تو ہو رہے ہیں، تو کیا آئینی عدالتیں کوئی انصاف دیں گی؟ کوئی وقت بتائے گا. ہمیں کوئی امید نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں آئینی عدالت کا قیام جو ہے پاکستان کے آئین پر حملہ ہے. سپریم کورٹ کو 2 لخت کر دیا گیا ہے. منظور نظر ججوں کو اس آئینی عدالت میں بٹھایا گیا ہے. تو ہم دیکھیں گے. دیکھیں جب ایک سانیہ ہو جاتا ہے تو آپ کو سانے سے نمٹنا ہوتا ہے. کیا ہم بائیکاٹ کریں گے یا ہم کڑوا گھونٹ پی کر بہرحال ان عدالتوں کے سامنے پیش ہوں گے تاکہ ہماری آواز جو ہے بہرحال وہ گونجتی رہے، عمران خان کی آواز گونجتی رہے. وہ پریس کے ذریعے ہو، وہ آپ لوگوں کے ذریعے ہو، سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، ہم ہر ایوان کو استعمال کریں گے جہاں ہم آواز اٹھا سکتے ہیں. سر لاسٹ میں یہ بتائیں کہ شدید سردی ہے، لیکن کارکنان جو ہیں بڑے چارج ہیں اور بڑے وہ گرم جوشی ہیں اور نعرے بازی کر رہے ہیں. پرامن طریقے سے خان صاحب کی رہائی کے لیے نعرے بھی لگا رہے ہیں. لاسٹ میں انقلاب آئے گا، انقلاب آئے گا. دے رہی تھی پولیس والوں کو، ان کو شرم نہیں آتی عورتیں جو گھر سے نکلتی ہیں کام کرنے کے لیے اگر یہ حرکتیں کریں گی تو کون ان کو کون عزت کرے گا؟ اور یہ جیسے عمران خان کہ آپ اخلاقیات ختم کر رہے ہیں. خواتین کے پہلے لوگوں کے گھروں میں گھس کے آپ نے پولیس والوں نے جو حرکتیں کی ہیں گھروں میں انہوں نے عورتوں کی بے حرمتی کی ہے. اب ایسی عورتیں چھوڑ دی گئی ہیں جو عورتوں کے نام پہ دھپا ہے اور جو اس قسم کی حرکت کی. اب اس لیے لوگ آگے کھڑے ہوئے ہیں کیونکہ انہوں نے میری بہن کو پچھلی دفعہ زمین پہ گھسیٹ رہے تھے. یہ پولیس والیاں عورتیں کا رنگ، ایک رنگ عورتوں نے بنایا ہوا تھا، ان کی گیٹ مردوں کا رنگ تھا تاکہ ہم ان تک پہنچ نہ سکیں جو یہ میری بہن کے ساتھ جب انہوں نے کیا. اور ہمیں بھی گھسیٹ کے جب بس کے اندر وہ جو کیا ٹرک کے اندر ڈال رہے تھے تو یہ جو گلناز ہے، یہ جو گلو بٹنی ہے، اس کو شرم نہیں آتی ہے. ماں برابر ہے، اس کے گھر میں اس کی ماں ہوئے گی. جب ماں نے اس کو کیا تربیت کی ہے کہ ان کو کہہ رہی تھی یہ پولیس والیوں کو کہ ان کو دھکے دے کے ان کو پھینکو اندر، وین کے اندر پھینکو. یہ ان کو جب اس قسم کی خراب عورتیں آپ یہاں پولیس میں ڈالتے ہو اور ان کو شاباش دیتے ہو اور ان کو کہتے ہو کہ ان کو ترقیاں ملیں گی، یہ عورتیں کیوں کر رہی ہیں بیچاری؟ ان کو یہ کمپلیکس شدہ ہو جاتی ہیں. اب ان کو پتہ ہے کہ مریم نواز آئی ہوئی ہے تو ہمیں ترقی دے گی اگر ہم اس قسم کی بدماشی کریں گے. یہاں آج کل بدماشوں کا راج ہے، بدماشی پہ ترقی ملتی ہے. تو یہاں پہ اخلاقیات جب ختم ہوں گی تو آپ اور میرے گھر، ہمارے بچیاں کوئی محفوظ نہیں. صرف مرد نہیں کریں گے، عورتیں بھی کریں گی.